बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनी नईमी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वज़ाइफ़ लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 11वां रोज़ा है जनाब, और कुछ लोगों ने सहरी कर ली होगी, कुछ इंतज़ार के अंदर होंगे। अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों के अंदर बरकतें अता फ़रमाए, आपके रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फ़रमाए। आपने जनाब नमाज फ़जर के बाद 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा की तिलावत करनी है। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ लें और सूरह फ़ातिहा का विर्द करें। नमाज ज़ोहर के बाद आपने जनाब सूरह फ़तह पढ़नी है और 1 मरतबा इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ लीजिए। नमाज असर के बाद आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है 11 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। नमाज मगरिब के बाद दुरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दुरूद व सलाम आप पढ़ सकते हैं। 25 मरतबा इसको पढ़ना है। और ज़ाहिर है कि दुरूद व सलाम तो ऐसी इबादत है कि जो मकबूल ही मकबूल है। नमाज इशा के बाद आपने सलातुत तस्बीह पढ़नी है और ये 4 रकतें आपने पढ़नी है। तरीका हमने मुतअद्दिद बार आपके गोशगुजार किया है। याद रखें कि सलातुत तस्बीह वो नमाज है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की सिफ़त व सना की जाती है, तस्बीहात को बयान किया जाता है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कसरत के साथ, तकरार के साथ पढ़ा जाता है। याद रखें कि इंसान का दिल वो चीज़ है कि जिस पर अगर 1 मरतबा किसी नाम को पुकारा जाए तो ये तवज्जो नहीं करता। 2 मरतबा, 3 मरतबा जब कसरत के साथ आप किसी नाम का विर्द करेंगे, दिल के ऊपर ज़रब लगाएंगे, तो उसकी एक अपनी रूहानियत होगी, अपनी एक नूरानियत होगी और उसकी एक अपनी तासीर होगी। इसलिए सलातुत तस्बीह मेरा ये मशवरा होगा तमाम सुनने वालों को कि ये जो वज़ाइफ़ के लिहाज से आपने पढ़नी है वो तो लाजमी है, लेकिन इन बाबरकत सातों के अंदर आप जनाब इनको ज़ाया ना करें और हर रात के अंदर आप सलातुत तस्बीह का एहतमाम करें। लेकिन याद रखें कि नफली इबादत के अंदर उसूल ये होता है कि नफली इबादत को छुपाया जाता है, लोगों के सामने ना करें इसको, अपनी इबादत को ज़ाया होने से बचाएं। जितनी भी इबादत हैं, एक तो ये है ना कि हम किसी को तालीम के लिए कह रहे होते हैं कि फ़लाँ काम कर लो, हमारी नीयत ये होती है कि हम ये नफली इबादत कर रहे हैं, कोई हमें देख कर इस पर अमल कर ले, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका मकसद दिखलावा हो तो नफली इबादत दिखलावे से ज़ाया हो जाती है। फ़र्ज़ी इबादत के अंदर आपने उसूल याद रखना है जनाब कि फ़र्ज़ी इबादत के अंदर आपने गवाह बनाने हैं। मसलन नमाज फ़जर आपने अदा करनी है, बाजमात अदा करें, लोगों के सामने अदा करें, सबको पता होना चाहिए ये बंदा नमाजी है। जब आपने ज़कात को अदा करना है तब भी उसका इजहार करें, लोगों को बताएं, पता हो कि ये बंदा ज़कात को अदा करने वाला है। इसी तरह आपने रमज़ानुल मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं इनको आपने रखना है तो सबके सामने पता होना चाहिए कि इस बंदे का रोज़ा है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसको अगर आप छुपाएं तब भी ये छुप नहीं सकती, ज़ाहिर करें तब ये ज़ाहिर भी नहीं हो सकती। ये अल्लाह और इसके बंदे के माबैन एक राज की बात है जनाब। और इसका सवाब देखें कितना है, रमज़ान मुबारक की कितनी बरकतें हैं कि इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मिल जाती है बंदे को। और इसका सवाब क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा रखा है जनाब के जिसका नाम बाबुर रियान है। और इससे कौन गुजरेंगे, ये वो लोग गुजरेंगे कि जिन्होंने भूख प्यास को अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए बर्दाश्त किया, अपने जिस्मों की ज़कात निकाली, अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए रोज़ा रखा। और यकीन माने कि रोज़ा तो होता ही अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को दिखलावे के लिए तो रोज़ा हो ही नहीं सकता। किसी बंदे को क्या पता कि कोई अगर गुस्ल करने के लिए गया है, पानी पी रहा हो, कोई बंदा छुप के खाना भी खा सकता है। कि इसकी वजह यह है कि रोज़ा एक ऐसी खालिस इबादत है कि जिसके अंदर रियाकारी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अपनी इबादत को ज़ाया होने से भी बचाएं, तस्बीहात का विर्द जारी रखें, दुरूद व सलाम कसरत के साथ पढ़ें। खालिक कायनात ने ये ऐसा अमल उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया है, ऐसा अमल अता फ़रमाया है कि जिस पर ख़ुद खालिक कायनात, बल्कि हम अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह ताला का एक हुक्म है, एक अल्लाह ताला का मुबारक अमल है। जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो तो हमने करना है। नमाज अल्लाह का हुक्म है, पढ़नी है। रोज़ा रखना अल्लाह ताला का हुक्म है, हमने रखना है। हज करना हुक्म है, रखना है। लेकिन अल्लाह ताला का अमल क्या है? खालिक कायनात खुद कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी,
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اے مومنو تم بھی درود بھیجو، خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ تو یہ عبادت تو وہ ہے جناب کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس پر آپ مکمل طور پہ عمل پیرا ہوں۔ آیت الکرسی کے حوالے سے آپ نے بہت سارے فضائل سماعت کیے۔ ایک یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ آیت الکرسی بھی جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ رات کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو جناب جس گھر کے اندر آیت الکرسی کا ورد کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس گھر کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور اس گھر کے ساتھ منسلک جتنے گھر ہیں سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ جس مال کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کر دیا جائے، وہ مال آفات و بلیات سے اور چوروں کی چوری سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یقیناً اس کے بارے میں آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، اور یاد رکھیں سورہ فتح وہ ہے کہ جس کے اندر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقب بڑے بیان ہوئے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کو پڑھنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ تلاوت کی غرض سے پڑھیں گے ثواب پائیں گے، وظیفے کی صورت میں پڑھیں گے تو یقیناً دنیا کے اندر بھی اس کی لذتیں پائیں گے، فضائل دنیا کے اندر بھی ملیں گے، آخرت کا ثواب تو بھی باقی ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ کو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگنا ہے تو ایسے مانگو، اور سورہ فاتحہ وہ ہے کہ جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس کو سورہ دعا بھی پڑھا جاتا ہے، شافیہ کہا جاتا ہے، وافیہ کہا جاتا ہے، متعدد نام اس کے احادیث کے اندر مذکور ہوئے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ایک بستی کے اندر تشریف فرما تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندے کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ بہت ساری بھیڑ بکریاں لے کر جب وہ وہاں سے نکلے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمام چیزیں پیش کی گئیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے یوں سمجھیں کہ خوشطبی کہہ لیں، اس کو مزاح کہہ لیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ہمارا حصہ بھی نکالو۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے اور سورہ فاتحہ خلاصۃ القرآن بھی ہے۔ اس کا ورد ہمیشہ کثرت سے جاری رکھیں، یقیناً ہم اس کو ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، بہت سارے اس کے اور بھی فضائل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری رمضان المبارک اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، تمام سننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں نئے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔